ali ovaj vuče bolji. Što jest, man. Ne bi te lagu. Close a little bit radi kamere. Ne moraš ti svoj udara u kameru. Možemo sve zatvoriti pa klimu pa tako. Ma ne moraš. Evo da mi probiješ ruku dole. I can't find the pedals. Aha. Ti si lošiji od mene. Šta kažeš? Dobre košnice, ja nemam zamjerke po košnici. I'm not used to the car yet, Yeah, so if I'm over revving it, I know it's got a rev protection. But Yeah. Mislim da sam skinuo rev protection. Nema rev protection. A nema? Udarač u blokada ako ne prešaltaš. Used to the car, so I can't really... Strašnije na suvozačevom nego na vozačevom. Da bi se pokajao da ga nisi probao.
Ja mislim da bilo žao. Yeah, I think so. Koliko ga je bacalo tamo? Jesi usro? Ja sam se usro. Pa nije mi sve jedno da ti kažem. Ja mislim da je si on usro. Ja sam usro. A izgubili smo ove. Simon, can you hear me? Saramonic SR-GMX1. Yeah, neće znati gdje smo otišli, to je pravo jedino. A there's no... Oh, yeah. Samo ugasiti. A? Nešto nestala ova slika. To sam screen gas. Okay. Power band is, it's, you know, it's new car, so yeah, I think I like slow RPMs. I think I hit the red line a couple of times. I'm sorry. Hvala vam poslije 3000